नमस्कार दर्शक बंधु मु दिव्य आपण मानक स्वागत जनाऊँगी सीएम किसान योजनार आउ गोटे नुआ भिडियो को तेज दर्शक बंधु यही सीएम किसान योजनार टंकाटी आउ गोटे दिन पर अर्थात दिन 11टा सुधा आपण मानकर डीबीटी अकाउंट को टंकाटी क्रेडिट हो तेबे आपण मानक मध्यरु बहुत हिताधिकारी मानकर बा चाषी भाई मानकर प्रश्न जे जो मानकर स्टेट वेरिफिकेशन पेंडिंग रही किंबा डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन पेंडिंग रही किंबा कलेक्टर वेरिफिकेशन पेंडिंग रही सेमानंकु आसंता काली टंका मिलिबो कि नाही सेमानंक मनरे द्वंद्व रहउची तेबे आसंतु आज रे वीडियो माध्यम रे सेमानकर द्वंद्व दूर करिबा जे सेमानकर टंका मिलिबो कि नाही। तेबे नुआ करी जदि आपण माने एही सीएम किसान योजना रे आवेदन करिसंती तेबे आपण मानको पई मध्य आज रो भिडियोटी गुरुत्वपूर्ण अटे एवं जदि आपण माने जदि जने पुराना चाषी अटंती एवं सीएम किसान योजना जदि टंका मध्य पूर्वरु पाई आछंती तेबे आपण मानको पई मध्य आज रो भिडियोटी इंपोर्टेंट अटे कारण सरकारक तरफरु आपण मानको पई गोटे बड़ सूचना आसीची। तेबे देखंतु बुले बंके न कही आपण मानको सीधा सूचना देबा पई चाहिबी। तेबे देखंतु आपण माने जदि पूर्वर कालिया योजना रे आपण माने अंतर्गत थिले एवं पूर्वर कालिया योजना जदि आपण माने टंका पाउथले तेबे सीधा सड़क भाबे आपण माने सीएम किसान योजना को कन्वर्ट हो जाइचंती। तेबे सीएम किसान योजना रे जो माने नुआ करी एथरा आवेदन करिसंती सेमानक मनरे प्रश्न सेमानक मनरे द्वंद्व अछि जे आपण माने जेतेबेले स्टेटस टी चेक करूचंती आपण माने तो अप्लाई करि दैचंती किंतु अप्लाई पर जेतेबेले आपण माने स्टेटस टी चेक करूचंती सेतेबेले आपण मानकर कहारो VAW पेंडिंग कहारो आपण मानकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पेंडिंग कहार कलेक्टर लेवल पेंडिंग प्राय तो अधिकांश लोकंकर स्टेट वेरिफिकेशन पेंडिंग अच्छी। तेबे सेमानकर ए परिस्थिति द्वंद्व उठुची जे आसंता काली जो 11टा बेले टंका मिलिया पई जाउची आमर टंका आसीबो कि नाही। तेबे एथिपाई यूट्यूब रे विभिन्न वीडियो मान मध्य घुरी बुलुची जे आपण मानकर स्टेट वेरिफिकेशन थिले टंका मिलिबो कि नाही एवं कलेक्टर रो पेंडिंग थिले टंका मिलिबो कि नाही डिस्ट्रिक्ट रो पेंडिंग थिले टंका मिलिबो कि नाही। तेबे आसंतु ए सबरो टेक्निक खबर एवं सत्यासत्य जानिबा जे आपण मानकर टंका आसीबो कि नाही। तेबे देखंतु सीएम किसान योजना रो ऑफिशियल वेबसाइट को आपण मानकु एथि विजिट करिया पई पड़िबो। तेबे आपण माने निज मोबाइल रो गूगल किबा क्रोम को जाई सीएम किसान योजना रो ऑफिशियल वेबसाइट को आसबे तळ को तळ स्क्रॉल करिवे एठारे जो स्थिति जांच अछि से स्थिति जांच रे आपण माने क्लिक करिवे एठारे आधार किबा टोकन नंबर देई शो ऑप्शन रे आपण माने क्लिक करिवे। देखंतु आपण मानक पई डेमो देखौची आपण माने केमिति देखंतु आपण माने एठी आधार कार्ड नंबर टी देबे तापर एठी आपण माने शो ऑप्शन रे क्लिक करिवे। देखंतु आपण माने जेतेबेले शो ऑप्शन रे क्लिक कले आपण मानको एमिति एक पेज टी ओपन होई जिवो जो थरे आपण मानकर संपूर्ण स्टेटस टी शो करिवो जे आपण मानकर एप्लिकेशन टी कोंठी अटकिची जे VAW वेरिफिकेशन रे अटकिची ना ब्लॉक वेरिफिकेशन रे ना डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन ना कलेक्टर वेरिफिकेशन किबा स्टेट वेरिफिकेशन रे अटकिची। तेबे देखंतु आपण मानको तो प्राय तो अधिकांश जनकर डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन एवं स्टेट वेरिफिकेशन पाखरे अटकिची। तेबे जानतु जो मानकर डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन कलेक्टर वेरिफिकेशन आपण मानकर कंप्लीटेड हो जाइछि एवं जदि स्टेट वेरिफिकेशन पेंडिंग अछि तेबे खुशीर खबर आपण माने ए स्टेट वेरिफिकेशन पेंडिंग थिले मध्ये आपण माने टंका पाइबे आगामी किस्ती। जदि आपण मानकर डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन किंबा आपण मानकर कलेक्टर वेरिफिकेशन पेंडिंग अछि ताहाले आपण माने एही किस्ती रे टंका पाइ परिबे नाही। आपण मानकु मु लेखिक दउछि आपण माने 100% देखंतु आपण मानकु मु लेखिक दउछि आपण माने टंका पाइबे नाही। डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन पेंडिंग थिले एवं कलेक्टर वेरिफिकेशन पेंडिंग थिले आपण माने टंका पाइबे नाही एवं स्टेट वेरिफिकेशन पेंडिंग थिले आपण माने टंका पाइबे। कारण मध्य जानि नियंतु जे सरकारंकर जेकोसी योजना आपण मानकर विभिन्न पर्यायर आपण मानकर वेरिफिकेशन होउची। देखंतु VAW वेरिफिकेशन हला ब्लॉक रे वेरिफिकेशन हला डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन हला तापर कलेक्टर वेरिफिकेशन जदि आपण मानकर ए पांचटी वेरिफिकेशन आपण मानकर कंप्लीटेड होई गला देखंतु आपण मानकर प्रथम एटा कंप्लीटेड एटा मध्ये कंप्लीटेड ब्लॉक वेरिफिकेशन मध्ये कंप्लीटेड डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन मध्ये कंप्लीटेड कलेक्टर वेरिफिकेशन मध्ये कंप्लीटेड। तेबे स्टेट वेरिफिकेशन मध्ये आपण मानकु टंका मिली सारिला परे आपण मानकर ऑटोमेटिक क्लियर होई जिवो एटा मने रखंतु आपण मानकु आसंता काली टंका मिलिया पई जाउची जोंटा कि आपण मानक पई गुटे खुशीर खबर आज्ञा एवं खुशीर खबर टी अन्य मानक मध्ये शेयर करिवे अन्य माने मध्ये व्यस्त होतबे जे आपण मानकर टंका मिलिबो कि नाही। तेबे जो मानकर स्टेट वेरिफिकेशन अछि निश्चिंत रहंतु आपण मानकु टंका मिलिबो। तेबे आपण मानकु मु जदि गुटे एग्जांपल माध्यम रे बुझेबी तेबे देखंतु आपण मानक मध्ये डाउट थिबो जे स्टेट वेरिफिकेशन अछि आपण कहउचंदी केमिति टंका मिलिबो। तेबे देखंतु आमे केवल गुटिए योजना को आमे आखिया को नै परिबा जेमिति वर्तमान महिला मानक पई जो सुभद्रा योजनाटी सरकार तरफ नुआ योजनाटी कार्यकारी करा जायछि तेबे सही योजना रे आमे देखिबा 1,60,00,000 हिताधिकारी को टंका मिली सारिलानी। तेबे प्रथम किस्ती टंका जेतेबेले दिया गला सेतेबेले अनेक हिताधिकारी
ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯେତେବେଳେ ଚେକ୍ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା ଏବଂ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସିସାରିଥିଲା। ତେବେ ଟଙ୍କା ଆସିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପୁଣି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ଟି କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ଲେଖା ଆସିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କଲେକ୍ଟର ପାସ୍ କରିଦେଲେ, କଲେକ୍ଟର ଭେରିଫିକେସନ୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ପାସ୍ କରିଦେଲେ ତେବେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଇଯିବ। ତେବେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ଫର୍ମ ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତେବେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି ସର୍ଭର ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ଲେଖା ଆସିବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବଳ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇ ଡିବିଟିଟି ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିବିଟି ଅଛି, କାରଣ ଡିବିଟି କାରଣରୁ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଟଙ୍କା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇକେୱାଇସି ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଇକେୱାଇସି ଆପଣମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ ତେବେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇକେୱାଇସି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଇକେୱାଇସି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଇକେୱାଇସିଟି ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଇକେୱାଇସି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଯେଉଁମାନେ କରିନାହାନ୍ତି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ, ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫାର୍ମରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଯେଉଁ କିସ୍ତିଟି ଦିଆଯିବ ଟଙ୍କାଟି ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ କିସ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନୂଆଖାଇରେ ଟଙ୍କାଟି ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଥର ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଆପଣମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫାର୍ମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ନୂଆ କିସ୍ତି ପାଇଁ ନୂଆଖାଇର କିସ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏହି 4ଟି କାମ ନିହାତି ଭାବରେ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ ଯେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ଟଙ୍କା ମିଳିବ କି ନା ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହୋଇଗଲା। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନୂଆ କରି ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।